ऑफ बिजनेस के मुतालिक चले, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर हम यकतरफा कार्रवाई चलने दें या फिर मुसलसल एक किरदार कुशी का निशाना बने। जनाब स्पीकर, पूरी दुनिया में जमहूरियत दो पहियों से चलती है, एक हुकूमत होती है, एक ऑपोजिशन होती है। मैं कई दफ़ा कह चुका हूं कि इस हुकूमत के ज़हन में अभी तक डी चौक का कंटेनर नहीं निकला है। ये समझते हैं कि ये आज भी डी चौक के कंटेनर पे खड़े होकर हुकूमत चला रहे हैं। हुकूमत चलाने के लिए मतानत की ज़रूरत होती है, सब्र की ज़रूरत होती है, बर्दाश्त की ज़रूरत होती है। ऑपोजिशन का काम है कि वो हुकूमत पे तनकीद करे। हुकूमत का काम होता है कि उस तनकीद को सुनकर इस्लाह करे, और अगर ये हुक्मरानी करना चाहते हैं तो उस तनकीद की हिद्दत को कम करने के लिए उस पर पानी छिड़कें। हुकूमत के जो भी वजीर खड़े होते हैं वो पानी छिड़कने की बजाय उस तनकीद पे मजीद पेट्रोल छिड़कने के चक्कर में रहते हैं। आप देखिए जौन सा जवाब होता है, ऑपोजिशन कोई मोशन लाती है, कोई क्वेश्चन लाते हैं, इनका जैसे हम बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पढ़ते हैं, ये हर सवाल का जवाब शुरू करते हैं, वो जी फलाना चोर, फलाना डाकू, फलाना। भाई आपसे आपका नाम पूछा है, आप उसका अपना नाम बताने की बजाय भी बात यहां से शुरू करते हैं फलाना चोर, फलाना डाकू। जनाब, मैं फिर ये बात कहूंगा कि हम इस हुकूमत के हाथों अपनी किरदार कुशी को बर्दाश्त नहीं करेंगे। प्राइम मिनिस्टर टीवी के ऊपर आते हैं, एक ड्रामा रचाया जाता है फोन का, वो सारी दुनिया को पता है कितने फोन जेन्युइन थे, कितने प्लांटेड थे, लेकिन 90% उसमें कोई विजन नहीं था, कोई अपना मुस्बत प्रोग्राम नहीं था। ऑपोजिशन के खिलाफ किरदार कुशी, ऑपोजिशन पे झूठे इल्जामात। हम चाहते हैं इस ऐवान के अंदर, ये नुमाइंदा ऐवान है, यहाँ पे अवामी मौज़ूआत के ऊपर बहस हो। जनाब, पिछले 10 दिन हो गए हैं, अवाम चीख रहे हैं कि मैं इसलिए चाहता हूँ एसएन साहब कि अगर आप काइंडली उस पेट्रोल मैं 9 बजे की खबरें देखें, 12 बजे पे है, आप काइंडली इस पे बात करें, आप अपना मौकिफ दे दे। सर, मैं आपका जो एडजन मोशन है, इसके बाद में एडजन मोशन ले लेता हूँ। देखिए ना, वही मैं, देखिए हम ऑपोजिशन की सबसे बड़ी जमात है, हमारा भी इसकी कार्रवाई पर हक है। मैं आपको चैलेंज करता हूं कि पिछले 2.5 सालों में आप जो कॉलिंग अटेंशन नोटिस इस ऐवान में लिए गए हैं, जो एडजर्नमेंट मोशंस ली गई हैं, क्या हमारे तनासुब से हमें हिस्सा दिया गया, नहीं दिया गया? चेयर की तरफ से जानबूझ के मुस्लिम लीग नून के कॉलिंग अटेंशन और एडजर्नमेंट मोशंस को नजरअंदाज किया जाता है। हमने चाहा कि बिजली की महंगाई पे बहस हो, पेट्रोल के ऊपर बहस हो, एलएनजी के ऊपर बहस हो, आटा चीनी के स्कैंडल्स के ऊपर बहस हो। मैं आपका ये चैलेंज कबूल करता हूं। आप मुझे बताएंगे कि आपके कितने मोशन आए हैं? ये आबासी का नहीं, ये पता नहीं कितना वो होगा। मेरे ये आप जो है ना, एक मिनट, आप इसका नहीं, मेरे सेक्रेटरीट में आएंगे, आप देखेंगे कि कितनी एडजर्न मोशन और कितनी कॉलिंग अटेंशन और कितने क्वेश्चन आपके आए हैं और कितने, मैंने बिल्कुल मेरिट के मुताबिक सब कुछ किया है। वेब साहब कह रहे हैं कि 25, 26, 27 और 28वां इजलास जारी है, एक भी कॉलिंग अटेंशन नहीं लिया गया। चलो मेरे पास आओ, आ जाए मेरे पास, ये आ जाए, मैं आपको डिटेल लेंगे। ये जो आपको देते हैं, आपको मुनासिब डिटेल नहीं देते। मैं आपको ये बता रहा हूं कि इस पार्लिमानी साल के अंदर एक भी कॉलिंग अटेंशन नोटिस नहीं लिया गया। अब इस तरह अगर आप समझेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पे देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पे आप बात करना चाहते हैं कि नहीं चाहते? कि उसे बुलडोज किया जाए, यहाँ पे जमहूरियत की रवायात बननी है। मैं नहीं, एक मिनट, मेरे पास कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पे बात करें प्लीज। सर नहीं है वो, लेकिन ये बातें साफ होंगी। जनाब स्पीकर, आपको पता है कि जब आप लोग ऑपोजिशन में होते थे, ये अयाज सादिक साहब बैठे हैं, 2-2 घंटे भी ऑपोजिशन वाले गुफ्तगू करते थे। उनका हक है कि वो यहाँ पर नुमाइंदगी करें, लेकिन यहाँ पर आके हमें ये एहसास होता है कि ऑपोजिशन को
شاید ایک ناپسندیدہ ممبر اس میں درجہ دے دیا گیا کہ ہم اپنی آواز نہیں اٹھا سکتے. ہم جب کھڑے ہوتے ہیں ہماری مائک بند کر دیے جاتے ہیں. جناب اسپیکر, اس طرح یہ ایوان ہمیں کوئی پسند نہیں ہے احتجاج کرنا. یہ کسی پی ٹی آئی کی اسمبلی نہیں ہے, یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کی قومی اسمبلی ہے. اس کے اندر ایک منٹ ہر اس ممبر کو بولنے کا حق ہے جس کو اس کے حلقے کے لوگوں نے ووٹوں سے منتخب کیا ہے, اور آپ کے پاس بھی جو اختیار ہے آپ اسے انصاف کے ترازو سے استعمال کریں. اسپیکر کسی جماعت کا نہیں ہوتا. میں بالکل کسٹوڈین آف دا ہاؤس ہوں, میں تمام ہاؤس کا خیال رکھتا ہوں اور قانون کے مطابق چلاتا ہوں. نمبر 1. نمبر 2 بات یہ, میں آپ کو صرف ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ ایشو پہ بات کریں. جناب اسپیکر, میں آپ کو عرض کرتا ہوں, یہ اپوزیشن بیٹھی ہے بھئی, اپوزیشن میں سے جو سمجھتا ہے کہ اسپیکر صاحب حق ادا کر رہے ہیں اسمبلی کا, اسپیکرشپ کا ہاتھ کھڑا کرے. ایک آپ تو اس کو جو کہیں گے وہ کہیں گے, مجھے پتا ہے نا وہ تو پیچھے آپ کو کیا کہیں گے. یہ آپ کے لیے سوچنے کا مقام ہے. جی یہ آپ کے لیے سوچنے کا احسن اقبال صاحب, آپ مجھے بتائیں, آپ کنسٹیٹیوشن امینڈمنٹ پہ بات کرنا چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے؟ احسن اقبال صاحب, کنسٹیٹیوشن امینڈمنٹ پہ بات کرنا چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے؟ میں 2 باتیں کر کے آتا ہوں اس کے اوپر. اسی طرح سر دیکھیے, یہ حکومت اپوزیشن کے اراکین کو اپنی انتقامی کارروائی میں نشانہ بناتی ہے تاکہ اپوزیشن کو غیر مؤثر کیا جا سکے. میرا لیڈر آف اپوزیشن اس حکومت کی انتقامی کارروائی کا نشانہ بن کے جیل, میرا پارلیمانی لیڈر ان کی انتقامی کارروائیوں کا نشانہ بن کے جیل. صبح شام کردار کشی ہوتی ہے. خورشید شاہ پارلیمانی جو پیپلز پارٹی کے پچھلے لیڈر آف اپوزیشن تھے وہ جیل. اچھا, پنجاب میں جو اپوزیشن لیڈر ہیں وہ جیل. اچھا, اب آپ مجھے بتائیے, خواجہ آصف صاحب کی صبح شام یہ کردار کشی کرتے ہیں, میڈیا ٹرائل کرتے ہیں. جناب اسپیکر, سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ ساری باتیں جو کرتے ہیں, عدالت نے کیوں نہیں ان کا نیب کا جو ریمانڈ ہے اس کو 90 دن دیا؟ عدالت بھی ان کے ثبوت دیکھ کے پریشان ہو گئی, اس نے بھی ان کو جوڈیشل کر دیا کہ آپ جوڈیشل ریمانڈ میں چلے جائیں. صرف لوگوں کو یہ پکڑتے ہیں. ہمارے خلاف نیب جو ہے زیر تکمیل منصوبے جو ہیں ان کی انکوائری کرتا ہے. ادھر پشاور پی آر ٹی جناب جب تک مکمل نہیں ہوگا انکوائری نہیں ہو سکتی. لا منسٹر صاحب ایک منٹ. جی لا منسٹر صاحب, میرے خیال میں سر ان کو کوئی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ پہ بات نہیں کرنی, تو لہٰذا میں آپ کو عرض کروں, میں آپ کے سامنے عرض کروں کہ یہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ اوپن بیلٹ کا اگر الیکشن کرا رہا ہے سینیٹ کے لیے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آرٹیکل 218